पद आपदरे तांको भक्तंकु घंट घोड़ाई रखिछंती महाप्रभु जीए तांको जेउ भाबरे डाकिछि से तत्क्षणात उभा होइछंती ता निकटरे। सेथिपाई तो भक्त और भगवान एक और अभिन्न। तांको निकटरे तांको भक्त बड़ अनुभूति रे से अनुभवर ठाकुर। भक्त और भगवान को भितरे थिबा एई अनन्य भावगत संपर्क को नहीं देखिबा भकत भावरे बंधा। भाव भक्ति रे से भगवान, विश्वास भितरे से विश्व नियंता। दारु ब्रह्मरूपी कालिया ठाकुर चकाचका आखि मेली भक्तों दुख को देखि पारंती, पुणी दुखी को कोले नियंती। आउ जोजन जोजन दूररू भक्तर डाक शुणी मनस्कामना भी पूरण करती। से दिन रथारूढ़ प्रभु को दर्शन करने भक्त सालबेग आकुल निवेदन करथिले। 750 कोश चाली न पारई मोह जीवा जाए नंदी घोषिथि बरही। भक्तर डाक शुणी बड़दाण्डरे अपेक्षा करथिले जगबंधु। अतीतर से स्मृति को उज्जीवित रखिछि भक्त सालबेगଙ୍କ ଏହି स्मृतिपीठ। एहिठारु नीलचक्र को दर्शन करने सह घोषयात्रा रथ उपरे आसीन्न दारुब्रह्म को दर्शन करुथिले भक्त सालबेग। एबे भी पवित्र श्रीगुंडीचा यात्रा समय भक्त पाई एठी दंडे अटकी जाती कालिया शांत। समस्ते कहती सालबेग जड़े जाति जबन। से जबन टी कौन से तो परम भक्त, से तो महाप्रभुंकर परम भक्त। से आतुरे डाकिला प्रभु तुझे सत्य मोर जगन्नाथ होइतबु, तू जोटी बड़दाण्डे थिले भी मो लगी तू रहीजु। मु बहुत दूर 750 कोश दूर अच्छी। यदि 750 कोश दूर थी जबन भक्त सालबेग जदि प्रभु डाकिला और प्रभु रथ अटकी गला, ताली ये आप जानते जे से जातिर देवता नुहति, वर्णर देवता नुहति, निर्दिष्ट धर्मर देवता नुहति, बा निर्दिष्ट संप्रदायर देवता नुहति। ये सब ऊर्धे मानववादर देवता। भक्त और भगवान का संपर्क अति नियारा। भगवान भक्त पाई सदा सर्वदा व्याकुल। एमिति जड़े भक्त हेले जाजपुरिया बंधु बंधु महांती। तांको क्षुधा और वेदना को सही न पारि निज भोग थाली को बढ़ाई देथिले भावरे बंधा भावग्राही। बंधु महांती जाजपुर खोजा हला सुना थाली कड़ाला, सुना थाली कड़ाला देखला बेलू बंधु महांती पाखे चुड़ा से कौन चोरी कर तो रात कौन चोरी कर नहीं माने थुआई नहीं पड़ जाइए। कि भगवान निजे नहीं जो जोर प्रहार कर देखला बेलू प्रभु देहरे लोड़ा बाजी भक्त जो माड़ खाए प्रभु पिठी लोड़ा बाजे। सब गुरुत्व देते भक्त को। सी कहते मु छोट मो भक्त बड़, मो भक्त को जी गाड़ी कर से दंड पाइब, मो भक्त को जी मार मो मो देहरे बेत्राघात हम, मो पिठी माड़ हम। बालीगाँ भक्त दासियार नड़िया को महाप्रभु हाथ बढ़ाई नहीं जावा सहित धन्य करथिले भक्त को। प्रभु कृपारु भक्त शिरोमणि दासियांकर जय जयकार होइथिला। भक्त बलराम दास बड़दाण्डरे अपमानित होई चली जिबा परे मोहददी कूଳରେ बालीरथ करी प्रभु को आवाहन करथिले। भक्तर मान रक्षा पाई तांको बालीरथरे विजय करथिले जगत साई। जुगे जुगे भक्तर अधीन भगवान। भक्त जेतेबेले जे रूपरे तांको दर्शन पाई इच्छा करिछि तार इच्छा पूरण करिछंती इच्छामय। पवित्र स्नानयात्रार समय दक्षिणांचलर जड़े भक्त गणपति भट्ट स्नानवेदी रे दर्शन कले दारु ब्रह्म को, किंतु एथिरे तांकर मन मानिला नाही। से तांकर आराध्य देवता गणनाथक दर्शन न पाई मन दुखरे चली जाउथिबा बेले मनुआ ठाकुरंक मन बुझिला नाही। भक्तों को फेराई आनी गजानन बेशरे दर्शन देले स्नानवेदी उपरे। आसिला गजानन बेश ज्येष्ठ मास बड़गवती भट्ट कहले ये मोर गणेश नुहे, ये साक्षात ये ब्रह्म नुहे। अलिया शांत कहले अरे 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 निराश्रय बाप जगदीश रक्ष भक्त जनों को से निराश्रय कई छाड़। देखिले गणपति भट्ट रक्तवर्ण सीना पार्वती नंदन थोड़ा कला हाथी जगतनाथ
थोर बुलाइन भुंजंती अन्न को दुर्लभ से रूप विपरीत देखुंती गणभट्ट भट्ट महागणपत्य संप्रदाय आचार्य 1832 ख्रीष्टाब्दे आसी महाप्रभु को ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन साक्षा देव जगन्नाथ विघ्न विनायक स्वयं तंको दर्शन करी कृतार्थ से भाव विनोदिया ठाकुर जी जेमिति भाव बरसे महाबाहुंकर सेमिति कृपा बरसे आउ ताकू सारा दुनिया जगन्नाथमय लगे से सबुठारे जगन्नाथଙ୍କ स्वरूप को उपलब्धि करे भाव भक्ति रे श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे निजको समर्पी देइथिबा एमिति जने भक्त हेले नयागढ़ इटामाटी अंचलर अफ्ताब हुसैन तांको मतरे सचराचर विश्व ब्रह्मांड रे से हेउचंती नायक से सर्वत्र विद्यमान सबुठारे तांको सत्ता को उपलब्धि करी हुए सेइथिपाई तो से प्रकृति भितरे अनुभव करती जगन्नाथ को प्रकृति भितरे से खोजुथांती प्रभुंकर सत्ता को तांकर सबु कर्म जेमिति जगन्नाथ को समर्पित भक्त बिना भगवान नहांती कि भगवान बिना भक्त नहांती मूल आधार हेउछन्ति महाप्रभु जी कि निजर परम ब्रह्म स्वरूप रे तांकर आत्मा रे विराजमान करछन्ति जे निजको दर्शन करि पारि नाही निज तत्व को बुझी पारि नाही से महाप्रभु कदापि बुझी पारिबो नाही तार गोटे मात्र लक्षण होछि महाप्रभु रे समर्पित होई गले ही निजको बुझिबो तापर ही महाप्रभु बुझिबो महाप्रभु को जो चतुरानन ब्रह्मा पंचानन शिव षडानन कार्तिक सप्तानन अग्नि दशानन रावण बुझी पारि नाहांती आमे केवल प्रार्थना ही करबा गोटे मुंडिया मनीष कि महाप्रभु आपण आम पाखे सर्वदा सदय हुअंतु आम ऊपर कृपा वर्षा करुथांतु भक्त को छाड़ी जेमिति भगवान रही पारंती नहीं अनुरूप भावे भगवान को पाई भी भक्तर प्राण कांदी उठे से भक्त धाई आसे तार प्राणप्रिय ठाकुर को सेवा पाई सेबारे सेबारे भक्तर बास प्रकट हुए सेमिति जने भक्त हेले ढेंकानाल जिला एकघरिया अंचल शरण श्रीक्षेत्रर चिंटू बाबा प्रभु कालिया ठाकुर फूल तुलसी अभाव तांकु व्यथित करे से तत्क्षणात प्रभुंक सेवा लगी दयना फूल तुलसी धरी पहुंची जाती श्रीक्षेत्र रे आखिरे लुह मनरे कोह को संभाली नहीं भक्ति नैवेद्य ढाली दियंती प्रभुंक पाद पद्मरे महाप्रभुंर तुलसी आ फूलर अभाव रही सेतिक बेले महाप्रभु पाखरे शरण श्रीक्षेत्र मंदिर रे देठु आखिरे लुह बोईगला हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आज प्रभुंर अभाव रही तुलसी केमिति प्रभु जाई तुलसी पहुँच श्रीक्षेत्र रे से 3 दिन हो गला आखि लुह राति सारा राति राति आखि खा लुह बोही जाऊे हे प्रभु केमिति आपण टिके सहा हुंतु जाई तुलसी प्रभु पाखे पहुँचब जितेबाला मुझे बड़दाण्ड नीलचक्र को देखी देते से बड़दाण्ड में गाड़ी रखी महाप्रभु हाथ टेक देते दीठू बालुआ बोई जाता हे प्रभु मुझे पहुँची गली आपण क्षेत्र में उत्कलीय कला संस्कृतिर प्रतीक हेले प्रभु श्री जगन्नाथ बड़ रसिकिया ठाकुर सीए वेद मंत्र उच्चारण को श्रवण करने सहित नृत्य संगीत भी तल्लीन हो जाती महाबाहु विविध कलार उत्स होउछंती सेई कला ठाकुर से रसराज नटनागर गिरिधारी तांको बाद दे ए सबुर परिकल्पना करा जाई पारेना उत्कलर संगीत नृत्य और चित्रकला सबुथिरे प्रकट हुअंती कला ठाकुर प्रभु परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ निकटरे निजको समर्पी देइथिबा ओडिसी संगीतर मौड़मणि विशिष्ट कंठशिल्पी हेले श्यामामणि देवी से निजर स्वर आराधना रे निमग्न तांकर साधना और सिद्धि सबकिछि प्रभुंक निकटरे समर्पित कला ठाकुरंक निर्देश बिना से किछि करंती नाही जहा करंती से परम कारुणिक श्री जगन्नाथंक निर्देश रे हुए बोली तांकर अनुभव
ଥିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ କେବେ ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଅଚିରେ ଏକ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଶେଷ କରୁଣା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯାହା କିଛି କରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେ ଯାହା ମୋତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରେ। ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଗଛ ଥିଲା, କଟା ହେଇଗଲାଣି ଗଛଟା। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ପତ୍ର ଭିତରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତା କଣ୍ଟା ବାଜିଯିବ ଦେହରେ, ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଅ ଭାରି, ଯାଅ ଭାରି, ସେ କଣ୍ଟା ବାଜିଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଦେଖ ମା ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ସେ ଗଛ ଭିତରେ। ଝିଅ ବି ଦେଖିଲା, ଏଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବି, ସିଏ ବି ଦେଖିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କେତେ ସମୟ ଚାହିଁଲି ପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ନାଇଁ ତୁ ଯା। ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଗଲି। ଏ ବୟସରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି ଗୀତ ଗାଇକିରି ଫେରିଲି। କଳାପ୍ରିୟ କଳା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ତାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଟିଏ ନୃତ୍ୟ କଲାବେଳେ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦ, ତାଳ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଲାଳିତ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଯେମିତି ଭାବଭକ୍ତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ମଜି ରହିଥାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରନ୍ତି। ନିଜର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ସାହସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ ମିଳିଛି ମୋତେ। କାରଣ ମୋର ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଧରିକିରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଲମ୍ବେଇକିରି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, ଡାକ୍ତର କହିଛି ସେ ମରିଯିବ ବୋଲିକା। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ତା ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଗୋଡ଼ଟା କଟା ହେବ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଡ଼ଟା ରହିବ ତେବେ ହୁଏତ କିଛି ବଞ୍ଚିକିରି କରିପାରିବ। ସେ ବାବାଜୀ ତା ମୁଣିରୁ କିଛି ଲାଲି କାଠ କାଢ଼ିକିରି ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ପାଣି ଆଣ। ମା' ଯାଇକି ଜେଜେମା ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲାଲ କାଠକୁ ସେ ଘୋରିକିରି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏକୁ ପିଆଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କରିବୁ, 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ ତ? ମୋ ଜେଜେମା ଆଖି ବୁଝିକିରି କହିଦେଇଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପରେ ସେ ବାବାଜୀ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କାନ୍ଥ ଧରି ଧରି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାନ୍ଥ ଧରି ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିବା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ବାବାଜୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ନା ତୋ ଝିଅ ଚାଲିବ ବୋଲିକା, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ବାବା କୁହନ୍ତୁ, କହିଲେ ମୋତେ 51 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତୋ ପୁଅର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗାପଟା ମୋତେ ଦେବୁ, ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ପରିବା ଦେବୁ। ମୋ ମା' ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଘରେ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି କହିଲେ 2 ଜଣଯାକ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଆଉ 2 ଜଣଯାକ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଉଠିକିରି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲୁ। ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 3 ଥର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ କଳାର ସ୍ୱରୂପ ସିଏ। ସେହି ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ହିଁ ମଣିଷର ଚେତନା ଉଦୟ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରାଇ ନିଅନ୍ତି, ମଣିଷ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ। ଚିତ୍ରକଳାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲାଗେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରେ ହିଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖି, ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ର କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ହଜିଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଯାହା ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ମୋ ନାଁ ବି କମେଇଛି, ସେସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି କରୁଥିବି।